सेक्स रैकेट बलपूर्वक धर्मांतरीकरण अभियोग दुई भौणी समेत दलील गिरफ। भोपाल सेक्स रैकेट चलैबा ठारू आरंभ कर बलात्कार और बलपूर्वक धर्मांतरीकरण अभियोग रे मध्य प्रदेश पुलिस मंगलवार भोपाल रे दुई भौणी को गिरफ करिछि। मिथ्या चाकरी कराई देवार प्रलोभन देखै ए दुई भौणी एकाधिक युवती को एभली असामाजिक कार्य नियोजित करुथिबार प्रमाण मिलुछि। एही रैकेट रो शिकार होइतिबा दुई युवती को एतलार आधार करी पुलिस अफरीन और अमरीन समेत दलाल चंदन यादव को गिरफ्त करिछि। अन्य 3 जन फेरार अछंती। सूचना मुताबिक किछि वर्ष पूर्वे अफरीन और अमरीन को परिवार रो आर्थिक व्यवस्था स्वच्छल नथिबा बेले सेमाने भोपाल शहर रो आशाब नगर स्थित एक झुंपुड़ी रे बास करुथिले। राताराति धनी हेबार स्वप्न सेमानकु विपदागामी करिथिला। सेमाने विभिन्न समय रे गरीब और निश्रय युवती को घरोई चाकरी भावे नियुक्ति करने को प्रलोभन करथिले। मागणा खाइबा और रहिबा सह पारिश्रमिक बाबद रे मासिक 10,000 टंका मिलिबा बोली सेमाने प्रतिश्रुति दिया जाउतिला। एतिरे आक्रोश होई एकाधिक युवक युवती दुई भौणी को जाल रे पड़िथिले। एभली निराश्रय युवती को अत्याधुनिक पोशाक पिंधे क्लब पार्टी को नै जाउतिला। सेठारे युवती को मद्यपान और ड्रग्स सेवन करने को बाध्य करा जाउतिला। क्लब और पार्टी को आसुथिबा धनी व्यक्ति मानक रात्रि यापन करने को सेमानकु कहा जाउतिला। निशाग्रस्त पर युवती माने बलात्कार शिकार होते। छत्तीसगढ़ रे ब्यूटीआइन भाव कार्य करुवा जड़े युवती अभियोग करछन्ती जे 2025 डिसेम्बर नियुक्ति बाहन रे अहमदाबाद को निया जायतिला। सेठारे अमरीन को जड़े संपर्कीय तांको बलात्कार करथिले। आउ जड़े युवती अभियोग अनुसार चंदन यादव निजको मुसलमान बोली परिचय देथिले। तुम जदि इस्लाम धर्म ग्रहण करिवो तेबे तुमरो एक सम्भ्रांत और धनी मुसलमान परिवार युवकों सह विवाह कराइदेवा बोली चंदन प्रस्ताव देथिले। परवर्ती समय उक्त युवती को बलपूर्वक धर्मांतरीकरण पर बुर्खा परिधान और नमाज पाठ करने बाध्य कर जायतिला। अभियुक्त माने एही युवती आपत्तिजनक फोटो और वीडियो प्रस्तुत करी ब्लैकमेल मध्य करुथिले। चीन ठारू जहाज और विध्वंसी क्षेपणास्त्र किणव ईरान। अमेरिका सहित आसन युद्धर सम्मुखीन होइतिबा ईरान जहाज विध्वंस क्षेपणास्त्र किणवा को चीन सहित बुझामणा करिछि। बुझामणा चूड़ांत पर्याय रे पहुंचिथिबा जणा पड़िछि। कथाबार्ता अनुसार चीन यार CM-302 सुपरसोनिक जहाज विध्वंस क्षेपणास्त्र ईरान को जोगाई देबो। एक क्षेपणास्त्र 290 किलोमीटर दूर पर्यंत शत्रु पक्षर युद्ध जहाज को निशाना करि पारिबो। ईरान को चीन जदि एही क्षेपणास्त्र जोगाई दिए तेबे यह तेहरान को शक्तिशाली करिबो। कारण अमेरिका एही ईरान उपकूल रे यार आणविक शक्ति संपन्न जहाज गुडी को USS जिराल्ड आर पोर्ट को मुतयन करिछि। चीन ठारू क्षेपणास्त्र पाइबा परे ईरान एही युद्ध जहाज उपर आक्रमण करिवार शक्ति पाइजिबो। चीन ठारू एही क्षेपणास्त्र पाइबा लागि ईरान 2 वर्ष हेला कथाबार्ता चलै आसीथिला। मात्र गत 12 दिन हेला एही कथाबार्ता शेष पर्याय रे पहुंचिछि। केरल रो नुआ ना केरलम प्रस्ताव को केंद्र कैबिनेट मंजूरी। दक्षिणात्य राज्य केरल रो नाम केरलम को परिवर्तन करबा पई राज्य सरकार जो प्रस्ताव देथिले ताहाको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक रे अनुमोदन करा जायछि। वर्तमान राष्ट्रपति ए संक्रांत बिल द केरल अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 को मतामत निमंते केरल विधानसभा को पठेबे। केरल विधानसभा रो बिल फेरिबा पर यह संसद रे उपस्थापन करा जिवो। संसद रे गृहीत पर यह राष्ट्रपति को अनुमोदन पाई पठा जिवो। राष्ट्रपति को मोहर बाजिबा पर गेजेट विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो। यह पर केरल रो नाम सरकारी भावे केरलम को परिवर्तन करा जिवो। संविधान रो 8म अनुच्छेद अनुसार नाम परिवर्तन पाई 2023 रे केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा आगत प्रथम प्रस्ताव विधानसभा रे गृहीत होइतिला।
ତେବେ ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା। 2024ରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇସାରିଛି। କେରଳ ସରକାର ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ 1956 ନଭେମ୍ବର 1ରେ କେରଳ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାଲୟାଲମ ଭାଷାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ନାଁ କେରଳମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେରଳରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ନାମ ବଦଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। ଭାରତରୁ ପିନାକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିବ ଫ୍ରାନ୍ସ। ବୈଶ୍ୱିକ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ଠାରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ପିନାକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା DRDO ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଓ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହାକୁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ M142 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅନୁରୂପ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 2.3 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର ଆମେରିକାର M142 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପିନାକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାକିସ୍ତାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ବେଶ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 120 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ରେ 12ଟି ରକେଟ୍ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ରକେଟ୍ 44 ସେକେଣ୍ଡରେ ଫାୟାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଭାରତର ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ର ସହ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିନାକକୁ ଏବେ ବେବି ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜାତିପ୍ରଥା ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ମିଳିଲାନି ଚାରି କାନ୍ଧ। ଆଜିର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଜାତିପ୍ରଥା ବୋଲି ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଏଭଳି ପ୍ରଥା ଯୋଗୁଁ ଶବକୁ ମିଳିଲାନି ଚାରି କାନ୍ଧ। ଏପରିକି ବଡ଼ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆସିଲାନି। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଖଣାହାରି ସାଜିଥିଲେ। ଶେଷରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମୃତକଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭାଣିଜୀ, ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିଥିବା ସାନ ଝିଅ ଓ ସାନ ପୁଅ କାନ୍ଧ ଦେଇ ଶ୍ମଶାନର ଶବକୁ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ତଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଲିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଂଗ୍ରା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ତେନ୍ତୁଲିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରା ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଜନ ମାଝୀଙ୍କ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଓ 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2 ଝିଅ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିଥିବାର ଦୁର୍ଜନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସମାଜ ଲୋକ କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଏପରିକି ମୃତକଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଜାତିପ୍ରଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବାପାଙ୍କୁ କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଉପାୟ ନ ପାଇ ସାନ ପୁଅ ଶିବ ମାଝୀ, ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିଥିବା ସାନ ଝିଅ ସ୍ୱପ୍ନା ମାଝୀ ମୃତକଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଣିଜୀ ଶବକୁ କାନ୍ଧ ଦେବା ସହ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। କିଛି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ମୃତଦେହ ଛୁଇଁ ନଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ସାନ ପୁଅ ଜାତିପ୍ରଥା ରାଜନୀତି ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବା ସହ ନ୍ୟାୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାତିରେ ମିଶିଲେ ହିଁ ବାପାଙ୍କ ଆଗକୁ ଥିବା ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସମାଜ ଲୋକ କହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସାନ ପୁଅ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭତ୍ରା ସମାଜ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁନାହିଁ।